যতন ফাইনাই 4 তারিখ ডিসেম্বর 2024 বুধবার দিবর 12টা সময় ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা IPFT তাই বিনি যে শাখা সংগঠন ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন IWFT ইয়োড IPFT আতিশা IMWU বাই যৌথভাবে যে রিংজাক তৃতীয় ঋষি এলাকা নতুই ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন ভারতনি তাবক যে শীতকালীন অধিবেশন পার্লামেন্ট যে উইন্টার সেশন চলিতঙ্গ এই উইন্টার সেশন जों बाय कक रिजाक जोंनो कक रिजाक जों बाय कक सालायजाक जे 125 एमेंडमेंट संविधान नि एमेंडमेंट नि बिसिंतै त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल रिनाय हनै और अलरेडी त्रिपुराव जे बिल पास होजा आबनो भारतनि शीतकालीन अधिवेशन ताबुनि पार्लामेंट अधिवेशन तिसानांथन आबनो दाबि खालायो पासापासि बसकांनि जे विलेज कमिटी इलेक्शन नि प्रस्तुति हिसाबै जिनि आगरतला तृतीय एडिशननि हेडक्वार्टार हुमुलुंग महाजनजमाये जनसमावेश संगी दङ कुथुमलाय मुंगै दङ आ जागाव IPFT ताई बिनि शाखा संगठननि जत सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि मेम्बार्स MCC नि जत आदमसं डिविजन कमिटी ताई रिजनल कमिटिनि जत आदमसं अ दिन जतन फायै अ जनसमावेश अ कुथुमलाय मुंग मानजा फान्यानि बागै जिनि IPFT नि दलनि हयते कबकबुं नारकजाखा अ जनसमावेश अ कुथुमलायमुं कटर कुथुमलायमुंग सिनि आसामनि UPPL नि माननीय विधायक MLA बरम गनां लरेंस इजलारी बचिनि प्रधान अतिथि चीफ गेस्ट हिसाबै सिनि अपान्दाव फाइ मानजाक फाइनाय मूलत अ ककनो सानानि बागैनो जों रिंजागो तिनिनि जे प्रेस मीट पासापासि तैरि खालायनानै हिने जे 40 कोटी टाका रां अलरेडी बाजेट इंजा आबनो बातिल खायावै अ कामनो तारातारि चेंनांथन हनै सिनि IPFT पार्टीनि तरफ থেকে जों अनुरोध नारगो যতনनो हामबाय लाबुक जे त्रिपुरा लुकरक बा खुमा दालबिदल लुकरक जे आंदोलन खायतङ नरके आबरन सापुट दाखा যদি অমহাই গত নাংনাইকা আইন जों मोराली समर्थन खालायो किन्तु IPFT ताबुकनो आंदोलन जों नखरग्ला तांगे इनके जों सरकारनि एलायंस पार्टनार जों आबो आपतै मुभमेन्ट थांयावै जेहेतु बचिनि सरकार पार्टनार जों बबाय आलोचना खालायनो अ बिसयनो समाधान खालायनो बागै चेष्टा थांनाय चेष्टा बखलायनाय सुदु त्रिपुरा सरकार बाय सिमिया अ बिसयनो 4 तारिख डिसेम्बर जे प्रचिनि जनसमावेश पायानो पाइमानि परे जों दिल्लीयाव थांगिब अ बिसयनो तुइ कक सानाय जदि सानानि जदि दरकार तंकांगे हामबाय तब एक ज्वलंत एक इश्यू कारेंट इश्यू उंगी टंगने जे जिनी राज्यनि पुष्पवन विलेज जेटा जेखाने जिनी ताबुक राजभवन दंगो गोजाम राजभवन जों मेडियाते जों साइमान लायखा जे पुष्पवन विलेजनि ए जे राजभवन सोबायै आरो ताज ग्रुप बाय 5 तारा होटेल सोनामजागनानि हनै कायसा त्रिपुरा सरकार बाय परिकल्पना नाजाक हनै जे खनामानि अबनक खनामानि बिसिंतै अघटनानि बिसिंतै त्रिपुरा राज्य ताबुक जे अहेतुक शुधु एक अस्थिर राजनैतिक परिवेश तैरि तमानि बागै IPFT असंतोष प्रकाश खालायो का हामिया जानो कारण आं किछा साइमाननाय दरकारनि बागै किछुता लाइन सानाय भारतनि संविधाननि 49 नং धाराओ भारतनि जत ऐतिहासिक प्रासाद बिनि जे मनुमेन्ट बा आगिनि जे गोजाम हिस्टोरिकल पैलेस बेबाग आबरंनो प्रिजार्व संरक्षण खालायै नारंगनानि बागै संविधान सैजाक दङ 49 भारतनि संविधाननि धारा 49 आबो परिष्कार उल्लेख दङ आर आबनो बेस खालायैनो केंद्रीय सरकार पासापासि राज्य सरकार बो आईन तैरि खालायमानो आर आईन बो दङ अबाहायखैनो सिनि त्रिपुरायावबो अबाहाय गोजाम मानैनो स्मृति नारकजांनाय जात मानैनो रक्षा खालायथरनायनि बागै दा त्रिपुरा एनसेंट मनुमेन्ट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमाइंस एक्ट 1997 हनै त्रिपुरायावबो आईन तैरि खालायजाक दङ अ आईन बाय
o aini bisingtui जों काहामखाय साइमानो जे ओ बिल्डिंग नो राजभवन नो पुष्पवंत पैलेस नि राजभवन नो सबाइनाले दूरे था ओ बिल्डिंग जदि कसाम खांके सरकार बनो संस्कार माने रिपेयरिंग खालायचे तैबो नाइथो खालाय मातरिनाय बनो सबाइनानि कोनो प्रश्न से काया अन्यथा जदि सबाइ खांके ओ आइननि बिधानो परिष्कार सजाक दंगो जे उपयुक्त शास्ति ते जरिमानाबो प्रविशन आजा ओ आइन दंगो কাজেই রাজ্য সরকার কইনাই পাশাপাশি রাজ্য সরকারের যে প্রবক্তা নব সানানি মুচুঙ্গ যে ত্রিপুরা সরকার ও আইন সংশোধন খাই মানু আইন তৈরি খাই মানু কিন্তু নং যে মূল যে আইন ভারতবর্ষনি যে মূল সংবিধান নরই ফাটারো নং আইন তৈরি খাই মানগুলা নিনি যে মেইন সংবিধান আছে রক্ষা খালাইনি বাকি সিজাক তংকাঙ্কে নিনি ত্রিপুরানি আইন কেন্দ্রীয় সরকারনি আইন যে কোনো আইন সংরক্ষণনি বাকি নং আইন তৈরি খালাইমানবা সবাইজানি বাকি নং কোনো আইন তৈরি খাইমানলা যে কারণে ভারত সরকারিয়া চিনি ত্রিপুরা সরকারনি গোबांमा স্পুক পার্সন নতবা যে সরকারনি পক্ষে যে তংনাই রং जों কইনাই আইপিএফ তিনি তরফ থেকে যে কিছু বিষয় যাচাই খালাইয়ে বরংনি যে বিবৃতি স্টেটমেন্ট লিনা নিংটন আইপিএফ তিনি অ জায়গায় ক্লিয়ার বক্তব্য चीनी प्राक्तन मंत्री राजस्व मंत्री सार स्वर्गीय एन.सी. देबबर्मा मंत्री तंफ्रु तांने 2022 सालनि 14 तारिख अक्टोबर बिनि साइटो मुंबाई भारतनि महामान्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजी को पुष्पवंत पैलेस डिजिटल म्यूजियम खालामनायनि बागै सिद्धांत पास खालामनायनि परे द्रौपदी मुर्मुजी चीनी भारतनि राष्ट्रपतिनि याक्ते अबनि भित्ति प्रस्तरहीन बांग्ला बाय शिलान्यास उद्बोधन बन जे तामिनाम बन जे पाथर पाला काई कलंखा स्टोन फाउंडेशन स्टोन रि कलंखा कुनाला काई कलंखा डिजिटल म्यूजियम नि बागे एके जेखाने ओ जागाओ सार एन.सी. देबबर्मानि स्मृति जड़ित दङ चीनी राज्य राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मुजी निब और एक प्रेस्टिज नि मैटर दङ काजे सरकार जों सानामुचुंगो चीनी आईपीएफ तिनी बक्तव्यंखा जे स्वर्गीय एन.सी. देबबर्मा ताई द्रौपदी मुर्मुजी भारतनि राष्ट्रपति अवमानना खालायै लासिमायसा खालायै अ बन बातिल खाइयावै बरंनो बरमरिवै बरंनि जे আমাদের পূর্ব ঘোষণা অনুসারে যে আগামী 4 ডিসেম্বর 2024 এই দিনে আমাদের ম্যামুথ মাস গ্যাদারিং খুমুলুং স্ট্রিট একটা জনসভা হতে যাচ্ছে আজকের প্রেস কনফারেন্স এটার উপর ভিত্তি করেই প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে আমাদের প্রেস কনফারেন্স से आছেন আমাদের পার্টির সহসভাপতি ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন জেনারেল সেক্রেটারি এবং ইউথ আইপিএফটির সভাপতি এবং আপনাদের সামনে প্রেস বিবৃতি করে শোনাবেন বাংলায় আমাদের পার্টির সহসভাপতি তথা প্রদীপ কুমার দেববর্মা মহোদয় নাকি জমায়েত করতে চলেছি এই ব্যাপারে আমরা একটা প্রেস নোট তৈরি করেছি এটা বাংলায় যেটা তৈরি করা হয়েছে সেটাকে আপনাদের কাছে বাংলায় বলার চেষ্টা করছি আগামী 4 ডিসেম্বর 2024 বুধবার দুপুর 12 ঘটিকায় ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা বা সংক্ষেপে আইপিএফটি ও তার শাখা সংগঠন আইডব্লিউএফটি ইয়ড আইপিএফটি আতিশা আইএমডব্লিউ এর ডাকে তৃতীয় এদেশীয় এলাকাকে নিয়ে ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠন ভারতের পার্লামেন্টের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে 125তম সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করার দাবিতে এবং আগামী সম্ভাব্য বিলেজ কমিটির নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে
একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আইপিএফটি এবং শাখা সংগঠনের সমস্ত কেন্দ্রীয় কার্য কমিটির সদস্য এবং এমসিসি ডিভিশন কমিটি ও রিজনাল কমিটির সদস্যগণের এই ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে। এই জনসমাবেশে আমাদের পাশের যে রাজ্য আসামের ইউপিপিএল এর বিধায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। উনি বর্তমানে এমএলএ কোকরাঝার থেকে। পাশাপাশি সম্প্রতি রাজ্যে পুষ্পবন্ত প্যালেসে অবস্থিত পুরনো রাজ্যপাল ভবনকে ভেঙে একটি 5-তারা হোটেল নির্মাণের সরকারি পরিকল্পনা নিয়ে অহেতুক অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার বিষয় নিয়ে আইপিএফটি অসন্তোষ প্রকাশ করছে। ভারতের সংবিধানের 49 নং ধারায় ভারতের সমস্ত ঐতিহাসিক প্রাসাদ ও স্থান, কীর্তিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিচিহ্ন, স্মৃতিলিপি ইত্যাদিকে সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে এবং তার জন্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের আইন তৈরি করা রয়েছে। ত্রিপুরাতেও দ্য ত্রিপুরা আনচান মনুমেন্ট অ্যান্ড আর্কিওলজিক্যাল সাইটস অ্যান্ড রিমাইন্স অ্যাক্ট 1997 তৈরি করা আছে। ভেঙে ফেলা দূরে থাক, বিল্ডিং পুরনো হলে এটাকে সংস্কার করে সংরক্ষিত রাখতে হবে, অন্যথায় এর উপযুক্ত শাস্তি ও জরিমানা প্রভিশন রাখা হয়েছে ওই সমস্ত আইনে। রাজ্য সরকার এইসব ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর উপর আইন তৈরি অথবা আইন সংশোধন করতে পারেন, কিন্তু সংবিধানের মূল আইনকে লঙ্ঘন করে আইন তৈরি করে বা সংশোধন করতে পারেন না। কাজে রাজ্য সরকার এবং তার প্রবক্তাদেরকে এ বিষয়ে যাচাই করে বিবৃতি দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। আইপিএফটির বক্তব্য হল, স্বর্গীয় এনসি দেববর্মা, যিনি একসময় আমাদের আইপিএফটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বেসর্বা এবং রাজস্ব মন্ত্রী, ক্যাবিনেট মিনিস্টার থাকাকালীন সময়ে গত 2022-এর 14 অক্টোবর ভারতের মহামান্য ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে রাজ্যের আগরতলা স্থিত পুষ্পবন্ত প্যালেসের পুরনো রাজ্যপাল ভবনকে ডিজিটাল মিউজিয়াম তৈরির জন্য শিলান্যাস করা হয়েছিল এবং তার জন্য 40 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কাজেই স্বর্গীয় এনসি দেববর্মা এবং মহামান্য ভারতের রাষ্ট্রপতি